Iniciaremos agora a apresentação com as irmãs do grupo Elim. Logo após, iniciaremos o culto com pregação online do pastor Jafafá. Olá, bom dia.
Obrigado. 에, 아유, 찬양까지 이렇게 준비해 주셔서 감사합니다. Eu agradeço muito por terem preparado o cântico também. 에, 제가 저희 어머니가 갑자기 좀 위독해지셔서 제가 갑자기 좀 한국에 이렇게 오게 되었습니다. Então, a condição de saúde da minha mãe, ela piorou um pouco, é por isso que eu tive que visitar a Coreia do Sul no momento. 그래서 지금 제가 여기 한국에서는 2주 동안 격리를 해야 돼가지고 지금 아직 밖에 나가지는 못하고 집 안에서 갇혀서 지금 지내고 있습니다. Então, eu preciso estar de quarentena na Coreia do Sul agora e dentro de casa durante 2 semanas. Por isso que eu não estou conseguindo sair no momento. 그래서 아직 어머니 병원에 아직 어머니를 방문하지는 못했습니다. É por isso que eu não consegui visitar a minha mãe no hospital ainda no momento. 그래서 이렇게 또 어머니 뵙고 상황을 알게 되면 또 이렇게 여러분들에게 또 말씀드리도록 하겠습니다. Então, quando eu visitar a minha mãe e eu souber de novidades, eu vou compartilhar com vocês novamente. 예, 같이 기도하고 시작하겠습니다. Então, vamos orar todos juntos e vamos começar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 저희를 예수 그리스도의 피로 구원해 주시고 천국의 소망 주심에 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor ter permitido Jesus Cristo como nosso Salvador e ter nos dado a esperança de entrarmos no seu reino. 이제 저희의 남은 삶은 그 하나님의 사랑을 알아가고 또 그 하나님의 은혜에 보답하며 살게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que o restante das nossas vidas nós possamos viver conhecendo ao Senhor e dependendo do Senhor. 이제 내가 원하는 대로 사는 것이 아니라 나를 위해 죽어주신 그 예수님의 말씀에 순종하며 살게 해 주시옵소서. Pois eu não vivo, para que eu não viva mais pelos meus desejos, pela minha própria vontade, mas sim que nós possamos viver somente pelo desejo que o Senhor nos permitiu do Espírito Santo. 이제 우리 모두의 삶을 통해서 주님이 우리의 모든 삶을 통해서 주님을 기쁘시게 하기를 원합니다. Que nós todos, através das nossas vivências, possamos agradar ao Senhor Deus. 오늘 하나님의 사랑을 입은 자녀들이 함께 모였습니다. Hoje, os seus filhos amados que receberam o amor do Senhor estão reunidos aqui hoje. 저희에게 필요한 또 말씀과 모든 은혜를 또 이 시간 허락해 주시기를 원합니다. Nós desejamos que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para todos nós nesse momento. 여러 가지 마음의 시험과 어려움이 있는 우리 형제자매들이 있다면 또 하나님께서 위로하여 주시고 치료해 주시옵소서. Se houver irmãos que estão no meio da dificuldade ou na tentação em seus corações, que o Senhor Deus possa consolá-los, o Senhor Deus possa permitir uma nova força ao coração deles. 또 건강에 또 어려움이 있는 형제 자매들 주님께서 기억하시고 또 치료해 주시기를 원합니다. Nós desejamos que o Senhor Deus possa lembrar do coração dos irmãos que estão adoecidos e possa curá-los. 교제 마치는 시간까지 아버지 하나님께서 함께하여 주시옵소서. Até o término do culto, o Senhor Deus, nosso Pai, possa estar junto conosco. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Vamos procurar Gálatas capítulo 5, versículo 16. 갈라디아서 5장 16절입니다. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas
capítulo 5, versículo 16. Vou ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdaram o reino de Deus. 22 e 23, vamos ler todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. 예, 오늘도 계속 이어서 성령의 열매를 공부하도록 하겠습니다. Então, hoje, dando continuidade, nós iremos aprender sobre os frutos do Espírito. 예, 우리 지난 시간에 몽다지까지 공부했고 오늘은 fe, 믿음, 충성을 공부하도록 하겠습니다. Então, no tempo passado, nós aprendemos até a bondade, e dessa vez nós iremos aprender sobre a fé. 우리 그 성경에 fe라고 믿음이라고 번역되어 있는 것도 있고 또 어떤 성경에는 또 fidelidade, lealdade 이렇게 충성으로 번역되어 있는 성경도 있습니다. Então, tem Bíblias como a nossa que estão escritas como a palavra fé, tem outras traduzidas com fidelidade, com lealdade. 그러니까 여기에서 오늘 그 성령의 열매 중에 이 fe, 이 믿음은 그러니까 믿을 만하다, 신뢰할 만하다 어떤 이런 뜻을 가지고 있습니다. Então, essa palavra que aparece aqui, fé, ela representa no sentido de a pessoa ser confiável, a pessoa ser alguém de confiança. 그래서 우리가 믿는 그 하나님이 정말 신실하신 분이고 우리가 우리 운명을, 우리 영혼을 하나님께 맡길 수 있을 만큼 하나님은 신실하신 분이잖아요. Então, o Senhor Deus, ele é um ser confiável, onde nós podemos deixar toda a nossa vida depositada nele. 하나님은 한 번 말씀하신 것은 결코 어기지 않고 반드시 지키시는 분입니다. O Senhor Deus é um ser que, ao fazer uma promessa, ele sempre há de cumprir toda essa promessa. 그래서 우리도 그 하나님의 충성스러운 거 그리고 그 신뢰할 만한 그 하나님의 성품을 우리 그리스도인들도 당연히 배워야 될 겁니다. É por isso que nós cristãos também precisamos aprender essa característica do Senhor, que é de ser leal ao Senhor. 이 성경에서 말하는 그 충성이라는 것은 그 하나님의 말씀을 기억고 이루고 그 하나님의 말씀대로 순종하는 것을 우리가 충성이라고 할 수 있습니다. Porque
Porque a lealdade que a Bíblia se refere, nós podemos expressá-la de que, ao ouvirmos, nós somos fiéis, nós obedecemos a essa palavra até o fim. 그래서 우리 먼저 하나님이 이 가장 충성스러운 분이고 믿을 만한 그 신뢰할 만한 분이라는 것을 우리는 알아야 됩니다. É por isso que nós precisamos saber, primeiramente, que o Senhor Deus, ele é um Senhor totalmente confiável e fiel. 신명기 7장 9절을 찾아보겠습니다. Então vamos procurar 9장 신명기 7장 9절입니다. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, perdão. Vamos procurar Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. 여기 이 하나님을 뭐라고 소개하고 있냐? 그 하나님은 이 신실하신 하나님, 피하다, 신실하신 하나님이라고 소개하고 있습니다. Como Deus é apresentado aqui? Ele fala que Deus é o Deus fiel. 그래서 하나님의 속성 중에 아주 중요한 속성이 아주 신실하고 이 신실 반드시 약속을 지키는 하나님이라는 뜻이에요. É por isso que dentro das características de Deus, uma das maiores características de Deus é que ele guarda a sua aliança, ele é fiel. 그 하나님의 신실하심은 하나님이 한 번 말씀하신 것은 어떤 일이 있어도 바뀌지 않고 반드시 그대로 우리에게 이루어 주시겠다는 겁니다. Quer dizer que essa fidelidade de Deus, ele ao dizer alguma coisa uma vez, ele há de cumprir sem mudança. 우리가 이 성경에 나와 있는 성경에 기록된 것은 우리가 믿고 확신할 수 있는 이유가 뭐냐면 하나님이 말씀하신 거기 때문에 반드시 그대로 이루시기 때문에 우리가 성경을 확신할 수 있는 겁니다. Então, nós temos certeza na Bíblia, porque a Bíblia é algo que nós podemos ver uma vez e nós podemos receber essa fidelidade a partir dessa Bíblia. 민수기 23장 19절입니다. Então, vamos procurar. 다시 한번 말씀해 주실 수 있나요? Números capítulo 23, versículo 19. 민수기 23장 19절. Números capítulo 23, versículo 19. Eu vou ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. 자, 여기 보면 하나님은 인간과는 다르시다는 거예요. Então, se olharmos aqui, está dizendo que Deus é diferente do homem. 어떤 점에서 하나님은 사람과는 다를까요? Então, em que ponto que Deus é diferente do homem? 시건치 않으신다. 그러니까 말씀하신 것을 돌이키거나 말씀하신 것을 어기지 않으신다는 거예요. Quer dizer que Deus, ele não retrocede, ele não mente, quer dizer que ele não volta atrás do que ele já havia dito. 네, 반드시 하나님이 말씀하신 것은 반드시 그대로 이루어 주신다는 겁니다. Quer dizer que tudo que o Senhor Deus ele disser, ele há de cumpri-lo. 우리는 살면서 약속을 해놓고도 지키지 못할 때가 종종 있잖아요. Então tem vários momentos da vida que ao fazermos uma promessa, tem momentos que nós não conseguimos cumprir essa promessa. 근데 예를 들어 어떤 사람이
약속을 하면 반드시 지킨다. 한 번도 나랑 약속을 했는데 어긴 적이 없다. 정말 그런 사람은요, 그런 사람과 약속하면 우리가 믿을 수 있습니다. Mas vamos imaginar, tem uma pessoa que nós fazemos uma promessa e essa pessoa ela jamais descumpriu uma promessa que fez comigo. Então essa pessoa ela é confiável. 네, 우리가 왜 하나님의 말씀을 100% 믿을 수 있냐? 하나님은 지금까지 한 번도 말씀하신 것을 어기신 적이 없기 때문에 그래요. Então por que que nós podemos acreditar 100% na palavra do Senhor Jesus? Porque do Senhor Deus, porque o Senhor Deus ele jamais descumpriu a única palavra sequer diante de nós. 하나님은 모든 것을 하실 수 있지만 한 가지 못하는 게 있습니다. Existe uma coisa que o Senhor todas as coisas é possível para Deus, mas existe uma coisa que o Senhor Deus ele não consegue fazer. 그게 뭘까요? O que será isso? 하나님이 한번 말씀하신 것을 어기는 것을 못 하셔요, 하나님은. O Senhor Deus ele não consegue descumprir uma coisa que já foi dita por ele. 네. 내가 오른쪽으로 갈 것이다라고 말했으면요. 반드시 오른쪽으로 가시는 거지. 상황이 바뀌고 환경이 바뀐다고 해서 왼쪽으로 가시는 일은 절대로 없습니다, 하나님에게는. O Senhor Deus, ele disse que vai para a direita, então ele vai para a direita. Não importa a situação ou o ambiente, que ele vai mudar a direção que já foi dita. 하나님 한번 말씀하시면 그 말씀하신 것이 하나님을 딱 얽어매는 거예요. 하나님이 말씀하신 것이 그 말씀 자체가 하나님을 얽어맵니다. Então quer dizer que a própria palavra dita pelo Senhor Deus já realmente segura, aprisiona o Senhor Deus para cumprir a própria palavra que uma vez já foi dita. 그 마치 올무에 매이듯이 하나님이 그 말씀에 딱 매어버리는 거예요. Da mesma maneira como você fosse sendo amarrado, o Senhor Deus ele se amarra a essa palavra dele. 네, 시편 138편 2절입니다. Então vamos procurar Salmos 108, versículo 2. Salmos, capítulo 138, versículo 2. Salmos, capítulo 138, versículo 2. 형제님 한번 읽어주세요. Verei. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. 여기 보면 하나님이 말씀하신 것을 하나님의 모든 이름 위에 높게 하셨다 그랬습니다. Então, porque se olharmos aqui, o Senhor Deus, ele disse que pôs tudo, engrandeceu tudo acima do seu nome. 하나님의 이름은 하나님의 속성들을 말하는 거예요. O nome representa as características, os fatores de Deus. 그런데 모든 하나님의 속성들보다 더 위에 가장 높은 곳에 하나님의 말씀이 딱 있다는 거예요. 말씀이. Então, quer dizer que representa todas as propriedades de Deus e algo que está acima dessas propriedades de Deus é a palavra. 그것은 하나님이 말씀하신 것은 모든 것들보다도 우선적으로 하나님이 이루신다는 거예요. Quer dizer que todas as coisas que foram ditas pelo Senhor Deus, elas são cumpridas com prioridade. 그래서 이 성경, 우리가 들고 있는 이 성경이 하나님의 입으로 말씀하신 거기 때문에 이 성경에 기록된 것은 하나님이 반드시 100% 다 이루십니다. É por isso que esta Bíblia do Senhor Deus, ela há de ser cumprida 100%, conforme dito pelo Senhor. 그게 하나님의 신실하심이십니다. Quer dizer que isso mostra a fidelidade do Senhor Deus. 그게 하나님의 충성이에요, 충성. Isso mostra a lealdade do Senhor. 그래서 마태복음 5장에 보면 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 이 성경에 점 하나, 한 글자도 아니고 한 단어도 아니고 점 하나도 빠지지 않고 다
이루어진다고 말씀하셨어요. É por isso que em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus ele disse que toda a palavra de Deus é cumprida sem faltar nenhum único ponto. 뽕도 우니크 뽕도 하나도 떨어지지 않고 반드시 다 이루어진다고 예수님이 말씀하신 Quer dizer 겁니다. que o Senhor Jesus ele disse que tudo é cumprido, nenhum ponto vai faltar de ser cumprido conforme a palavra de Deus. 하나님이 4,000년 전에 아브라함에게 땅과 민족과 복을 주시겠다고 4,000년 전에 말씀하셨잖아요, 아브라함에게. Então, 4.000 anos atrás, o Senhor Deus ele já havia prometido para Abraão que daria a terra e uma nação a ele. 아브라함이 그 약속이 이루어지는 걸 다 보고 죽은 게 아닙니다, 아브라함이. Então, Abraão ele não morreu após ver todo o cumprimento desta promessa. 무려 그 말씀을 하시고 500년 뒤에 그 큰 민족, 말씀하신 대로 큰 민족이 됐어요. Então ele se tornou uma grande nação, conforme a palavra, conforme a aliança de Deus, depois de 500 anos. 또 그 뒤로 40년이나 지나서 그 이스라엘 백성이 그 땅에, 가나안 땅에 들어가게 됩니다. E em seguida teve que passar mais 40 anos para que o povo de Israel pudesse chegar na terra de Canaã. 그리고 하나님이 그 약속을 하신 뒤로 무려 1500년이나 더, 하나님이 그 아브라함에게 말씀하시고 무려 2000년이나 더 지나서 그 약속하신 복의 근원이신 예수님이 오셨어요. 2000년이나 지나서. E passou-se mais 2000 anos para que pudesse vir a Jesus, que seria a origem da bênção. 굉장히 오랜 시간, 굉장히 긴 시간이 지났지만 말씀하신 것은 다 이루어졌거든요. Quer dizer que passou um longo período de tempo, mas toda a palavra que foi dita pelo Senhor Deus foi cumprida. 그래서 하나님이 말씀하신 것은 비록 조금 더딜 수는 있지만 반드시 이루어진다는 거예요. Por isso que as palavras do Senhor Deus, elas podem ser um pouco tardias, mas com certeza irão ser cumpridas. 그래서 우리는 우리의 인생을, 우리의 운명을 이 성경에다가, 우리의 인생과 운명을 이 성경에다가 걸 수 있는 겁니다. É por isso que nós podemos depositar a nossa vida, o nosso destino nesta Bíblia. 예수님도 얼마나 이 세상에서 충성스러운 삶을 사셨습니까? Então, como que o Senhor Jesus ele viveu uma vida leal aqui no mundo? 하나님도 하나님이 말씀하신 것을 반드시 이루셨다면 예수님도 하나님의 말씀을 이루기 위해서 이 세상에서 사셨어요. Então, se o Senhor Jesus, se o Senhor Deus ele foi fiel para cumprir toda a sua palavra, o Senhor Jesus também veio a este mundo para ser leal, para cumprir toda a sua palavra. 예수님이 이 세상에서 살아가신 그 목적 자체가 하나님의 말씀을 이루기 위해서 사셨습니다. Quer dizer que o objetivo do Senhor Jesus de ter vindo a este mundo para viver neste mundo era para cumprir toda a palavra de Deus. 요한복음 4장 34절입니다. Então vamos procurar João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 자, 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Então, o Senhor Jesus ele disse para os discípulos dessa maneira: 나의 양식은, 예수님의 양식은 나를 보내신 그 하나님의 뜻을 이루는 것이다. Então, ele está dizendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. 여러분, 음식은
음식은 우리가 살아가는 데 있어서 반드시 있어야 되는 거고 우리에게 만족과 기쁨을 주는 게 음식이잖아요. Então, comida é o que é necessário para nosso dia a dia, é algo necessário para nós podermos sobreviver. 그런데 예수님에게 가장 중요하고 또 가장 큰 기쁨과 만족이 되는 게 바로 뭐냐? 하나님의 뜻을 이루는 그것이었어요. Mas a coisa mais importante para o Senhor Jesus, como a comida, era fazer a vontade do Senhor Deus. 그러니까 예수님은 우리에게 날마다 음식이 우리에게 기쁨과 만족이 되고 힘이 되는 것처럼 예수님에게는 하나님의 일을 이루고 하나님이 예수님을 보내신 그 목적을 행하고 이루는 것, 그것이 예수님에게 기쁨과 만족이 된 겁니다. Quer dizer que a alegria, a satisfação diante do Senhor Jesus era cumprir toda essa vontade do Senhor Deus. 우리도 내가 간절히 원하는 어떤 일이 이루어지면 굉장히 기쁘고 힘이 되고 만족이 되잖아요. Então, quando eu consigo cumprir algo que estava como meu objetivo principal, ele se torna uma grande alegria, pode me trazer uma grande satisfação. 근데 예수님도 그 하나님의 일이 하나하나 이루어지고 그 말씀이 하나님의 뜻과 말씀이 이루어질 때 큰 기쁨과 만족이 되셨던 거예요. Então, quando foi cumprida a vontade do Senhor Deus através do Senhor Jesus, isso se tornou uma grande satisfação e alegria a ele. 그래서 예수님이 뭐라고 기도하셨냐? 이렇게 기도하셨죠. É por isso que como é que o Senhor Jesus, ele fez a sua oração? Ele orou dessa maneira. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 하나님의 나라가 이 세상에 이루어지고 하나님의 뜻이 이 세상에서 이루어지기를 원한다고 그렇게 기도하셨어요. Então, o Senhor Jesus, ele orou pedindo para que o reino do Senhor Deus fosse cumprido neste mundo, para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor Deus. 예수님은 이 세상에 계신 동안 오직 하나님이 보내신 그 뜻을 행하기 위해서, 그걸 이루기 위해서, 그 하나님의 말씀을 이루기 위해서 최선을 다하신 겁니다. Então, o Senhor Jesus, enquanto estava vivo neste mundo, ele fez todo o seu máximo para que pudesse cumprir essa vontade de Deus. 예수님은 예수님 스스로의 뜻대로 움직이신 것이 아니라 오직 하나님의 뜻을 이루기 위한 그 일들을 행하며 사신 거예요. O Senhor Jesus, ele não viveu para fazer a sua própria vontade, mas somente para cumprir a vontade de Deus. 우리가 어떻게 살아야 할지를 미리 보여주신 겁니다. Quer dizer que o Senhor Deus, ele nos mostrou antecipadamente como é que nós precisamos viver. 여러분, 우리 마태복음 4장 14절을 보겠습니다. Então vamos procurar Mateus capítulo 4, versículo 14. Mateus capítulo 4, versículo 14. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: 네. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐? 이것은 이사야 선지자가 미리 예언한 거, 이사야 선지자를 통해서 하나님이 말씀하신 걸 이루기 위해서 이렇게 하셨다는 거예요. Aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quer dizer que foi dito a partir de Deus através de Isaías. 성경에 예수님이 어떤 행동을 하시고 이것은 선지자의 뜻을 이루기 위해서 이렇게 하셨다, 이런 표현이 굉장히 자주 나옵니다. Então aparecem diversas vezes que o Senhor Jesus se refere que a palavra do profeta foi cumprida, a palavra que aparece na escritura foi feita desse jeito. 예, 마태복음 8장 17절도 보겠습니다. Se olharmos Mateus capítulo 8, versículo 17 também.
capítulo 8, versículo 17. Capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. 여기도 똑같이 이것은 하나님이 이사야로 말씀하신 거, 이사야가 말씀하신 그 하나님의 말씀을 이루기 위해서 그렇게 하셨다는 거예요. Então aqui ele está dizendo que tudo isso foi feito para que cumprisse a palavra do profeta. 13장 35절입니다. Capítulo 13, versículo 5. 35. Ah, perdão, capítulo 35. Ódio. Mateus capítulo 13, versículo 35. Ah, Mateus capítulo 13, versículo 35. Perdão. 거기도 보면 이것은 선지자가 말씀하신 것을 이루기 위해서 이렇게 하셨다라고 말씀하시죠. Aqui também se refere dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. 그러니까 예수님은 어떤 행동을 하면 이게 그냥 하는 것이 아니라 예수님 마음대로 하는 것이 아니라 오직 하나님이 말씀하신 거, 그 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이렇게 하셨다는 거예요. 삶을 사셨다는 Quer dizer 겁니다. que o Senhor ele viveu essa vivência somente para cumprir o que foi dito pelo Senhor Deus. 예, 복음서에 보면 이런 표현이 이 선지자로 말씀하신 거, 하나님이 선지자를 통해서 말씀하신 것을 이루기 위해서 이렇게 하셨다는 이런 표현이 복음서에 아주 많이 나옵니다. Então, se olharmos em Eclesiastes, aparecem diversas vezes as palavras falando que foi cumprido conforme dito pelo profeta. 그리고 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 이루었다라고 E o 말씀하셨어요. que o Senhor Jesus ele disse quando ele estava morrendo, crucificado? No fim ele disse, está consumado. 예, 다 이루었다는 건 뭘 다 이루신 거냐? 하나님이 보내신 그 하나님의 말씀들, 이루어야 될 그 말씀들을 다 이루었다는 뜻이에요. Então, o que ele está dizendo que está consumado? Quer dizer que está consumado tudo o que foi determinado por Deus, como ele foi enviado a este mundo. 물론 우리를 구원하러 오셨기 때문에 그 하나님이 우리를 구원하는 일을 보내셨기 때문에 그 우리를 구원하는 일을 다 이루셨다는 것도 포함되고 또 하나님의 뜻을 다 이루셨다는 그것이 다 포함됩니다. Claro que o Senhor Jesus ele foi enviado como Salvador para nós, então quando nós dissemos está consumada a salvação que o Senhor Jesus fez, está certo, mas também podemos englobar aqui que toda a palavra do Senhor Deus foi cumprida, é por isso que está consumado. 그래서 왜 그 복음서에 사복음서에 이렇게 예수님이 하나님의 말씀을 이루려고 이렇게 하셨다 그런 표현이 왜 이렇게 많이 나오겠어요? Então por que aparece diversas vezes nesses 4 evangelhos que o Senhor Jesus ele fez isso através da palavra do profeta, quer dizer que foi cumprida essa palavra? 예. 그리스도인들도 그런 삶을 살아야 된다는 걸 가르쳐 주신 겁니다. Para mostrar para que os cristãos possam viver essa mesma vivência. 예, 그리스도인의 삶은 자기 마음대로 사는 삶이 아니에요. Porque a vivência do cristão não é para viver do jeito que ele bem desejar. 하나님의 뜻을 행하는 삶, 말씀에 순종하는 삶이어야 합니다. Precisa ser uma vivência de obedecer a palavra. 그리스도인은 이제 자기가 인생의 주인이 아닙니다. O cristão agora ele já não é mais dono da sua própria vida. 우리가 이제 사는 것은 하나님의 뜻을 행하고 하나님의 말씀에 순종하고 그것을 위해서 우리는 사는 겁니다. Então, nós vivermos agora é para obedecermos a essa palavra do Senhor Deus, é para cumprir essa vontade de Deus. 그게 충성스러운 거예요. 그게 충성스러운 삶입니다. Então isso é uma vivência fiel diante do Senhor Deus. Leal. 그 모세가 하나님의 충성스러운 일꾼이었죠. Então Moisés, ele era servo leal de Deus. 그래서 민수기 12장에 보면 민수기 12장 7절에 하나님이 모세는 나의 온 집에 충성스러운 종이다 그랬어요.
É por isso que em Números capítulo 12, o Senhor ele já havia dito que Moisés ele era um servo fiel de toda a casa do Senhor. 모세가 아주 하나님의 충성스러운 일꾼이었기 때문에 모세를 통해서 하나님이 많은 일을 행하셨습니다. Então, já que Moisés ele era um servo fiel do Senhor, o Senhor ele cumpriu muitos do seu trabalho a partir dele. 네. 히브리서 3장 2절입니다. Nós olhamos em Hebreus capítulo 3, versículo 2. Hebreus capítulo 3, versículo 2. 여기 2절에 보면 예수님이 하나님의 아주 충성된 대제사장이셨다는 거예요. Então, se olharmos aqui, ele fala que Moisés ele foi fiel, foi um sacerdote fiel diante do Senhor Deus. 아니, 예수님이 아. 하나님의 충성된 제사장이셨습니다. Diz que o Senhor Jesus ele era um sacerdote fiel diante do Senhor Deus. 네, 그것처럼 모세가 하나님 집에서 충성한 것처럼 예수님도 그렇게 충성하셨다는 거예요. De igual maneira como Moisés ele foi fiel a toda a casa do Senhor, o Senhor Jesus ele também foi fiel diante de Deus. 그 3장 6절입니다. Nós olhamos no capítulo 3, versículo 6. 5절, 6절 읽어주세요. 5절, 6절. Ele é a partir do versículo 5, 5 e 6. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. 모세는 하나님 집의 종으로서 충성했고 예수님은 아들로서 충성하셨다. Então quer dizer que Moisés ele foi fiel como servo para a casa do Senhor, mas o Senhor Jesus ele foi fiel como filho à sua própria casa. 여기 5절에 장래에 말할 것을 증거하기 위해서 충성했다 그랬죠. Se olharmos o versículo 5 fala, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. 모세는 하나님의 말씀을 5권, 창세기부터 신명기까지 5권의 성경을 기록을 했습니다. Então Moisés foi o homem que registrou 5 livros do Antigo Testamento. 그걸 아주 충성스럽게 잘 했기 때문에 후대의 사람들이 하나님의 말씀을 들을 수 있게 된 거예요. Então, já que ele fez isso fielmente, as pessoas futuramente puderam obedecer, ver essa palavra do Senhor. 이 모세가 아주 충성된 사람이었기 때문에 그렇게 성경을 기록하는 중요한 일을 하나님이 모세에게 맡기셨던 É 겁니다. por isso que Moisés ele era um homem, um servo fiel diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu um trabalho tão importante a ele. 또 그 수많은 이스라엘 백성을 이집트에서 빼어내서 가나안 땅으로 인도하는 그 중요한 일을 모세에게 맡기셨어요. E o Senhor Deus encarregou Moisés de fazer o trabalho de resgatar todo o povo de Israel que estava na terra do Egito. 여러분, 이스라엘 민족이 애굽에서 나와서 이집트로 들어가는 그 일이 하나님의 역사 가운데 얼마나 중요한 사건입니까? Então, como é um grande acontecimento o povo de Israel que estava no Egito, eles poderem ser resgatados e irem para a terra prometida. 그렇게 중요한 일을 하나님이 왜 모세에게 맡겼겠어요? Então, esse trabalho tão importante, por que será que o Senhor Deus ele colocou para Moisés se encarregar? 모세가 아주 충성된 사람이니까. Porque Moisés ele era um servo fiel. 예, 여러분 어떤 그 회사의 사장이 아주 중요한 일을 어떤 직원에게 맡기겠어요? Então, se nós olharmos para um presidente de uma empresa, qual o trabalho importante, se tiver um trabalho importante, para quem que ele vai dar esse trabalho? 평상시에 아주 신실하고 충성된 사람에게 중요한 일을 맡깁니다. Então, ele vai encarregar este trabalho para uma pessoa que
regularmente é fiel e é leal a todo o seu trabalho. 아, 저 사람에게 이 일을 맡기면 틀림없이 잘 해낼 거다. 그런 믿음, 신뢰를 가진 사람, 그런 충성된 사람에게 중요한 일을 맡기는 것처럼 하나님도 모세에게 중요한 일을 맡기신 거예요. Então, da mesma maneira como o Senhor ele vai encarregar o trabalho para uma pessoa que naturalmente ele sempre obedeceu muito bem, foi fiel, de confiança, da mesma maneira o Senhor ele permitiu esse trabalho tão importante para Moisés. 여러분, 광야에서 그 성막, 그 복잡한 성막을 만드는 일, 그리고 그 제사법, 복잡한 제사법을 제정하는 그 일에도 하나님은 모세를 사용하셨습니다. E em todo o trabalho no meio do deserto de construir o tabernáculo e de também fazer o sacrifício eram tão complicados, mas o Senhor Deus ele encarregou Moisés para fazer esse trabalho. 왜냐하면 모세가 아주 충성된 사람이니까 그렇게 중요한 일을 하나님이 모세에게 맡기신 거예요. Porque já que Moisés ele era um servo fiel diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele deixou esse trabalho para que ele tomasse a frente. 여러분, 모세가 많은 일을 한 것이 아니라 그 모세의 충성을 하나님이 사용하신 겁니다. Então Moisés ele não fez muitos trabalhos. Quer dizer que o Senhor Deus ele somente encarregou Moisés por conta dessa fidelidade dele. 하나님은 하나님의 일을 이루는 데 있어서 반드시 사람을 사용하셔요. Então o Senhor, quando ele realiza o seu trabalho, ele utiliza o homem. 그러니까 이 모세처럼 충성된 사람을 만나면 하나님의 많은 일을 이루실 수 있는 거예요. É por isso que quando o Senhor Deus ele se encontra com um homem fiel como a Moisés, tem como fazer muito do seu trabalho. 그래서 하나님이 충성된 사람을 만나면 하나님 마음이 아주 기쁘고 막 시원한 거예요. É 그런 por 사람 isso 만나면. que o Senhor ele tem um coração muito alegre e refrescante ao se encontrar com um servo como Moisés que é muito fiel. 하나님이 왜 나를 우리 각자를 많이 사용하시지 못할까요? Então por que será que o Senhor Deus ele não consegue utilizar cada um de nós realmente com grande frequência? 하나님 왜 저를 사용하지 않으십니까? 이렇게 물을 수 있죠. Pode ser que eu pergunte, Senhor Deus, por que você não está me usando? 하나님이 나를 사용 안 하는 것이 아니라 충성스럽지 못하기 때문에 나를 사용하실 수가 없는 거예요. O Senhor Deus não é que ele não está utilizando a minha vida, mas é porque eu não sou fiel ao Senhor. 하나님은 충성된 사람을 쓰십니다. O Senhor Deus ele utiliza pessoas que são fiéis. 네. 여러분 모세의 충성이 잘 나타난 성경을 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar uma palavra da Bíblia onde apresenta muito bem essa lealdade de Moisés. 네, 출애굽기 32장 12절입니다. Êxodo capítulo 32, versículo 12. Êxodo capítulo 32, versículo 12. 여기 그 이스라엘 민족이 금송아지를 만들어서 하나님 앞에 큰 죄를 범하니까요. 하나님이 이 이스라엘 민족을 싹 없애버리고 다시 시작하시려고 했습니다. Então aqui se nós olharmos aqui, o povo de Israel, eles haviam feito um bezerro de ouro e estavam pecando diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus queria destruí-los completamente para começar novamente. 그러니까 이 모세를 통해서 하나님이 새로운 나라를 다 없애버리고 모세를 통해서 새로운 나라를 만드시려고 하신 거예요. Então o Senhor Deus ele queria destruir todo o povo de Israel e iniciar novamente o povo de Israel através de Moisés. 그러니까 모세는 더욱 영광스러운 한 나라의 조상이 되는 아주 모세의 나라가 만들어질 수 있는 그런 영광스러운 그런 위치가 될 수도 있겠죠, 모세가. Quer dizer que Moisés ele estava em uma posição privilegiada, gloriosa, onde
uma nação inteira seria formada a partir dele. 그런데 모세는요, 하나님 앞에 이 12절을 한번 읽어주세요. 12절. Mas se olharmos o versículo 12, eu irei ler. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 모세가요, 하나님이 이 민족을 하나님의 백성으로 만들려고 이집트에서 구원하지 않았습니까? Então, Senhor Deus, você não resgatou o povo de Israel dos egípcios para poder resgatá-los? 하나님, 이게 하나님의 민족인데 이 민족을 없애시면 안 됩니다. Senhor Deus, este é o seu povo, você não pode acabar com este povo. 그러니까 이 모세가요, 정말 하나님의 일이 이루어지기를 간절히 바라는 마음이 있기 때문에 이렇게 말할 수 있는 거예요. Então, já que ele tem uma vontade tão afeituosa de fazer essa vontade do Senhor Deus, ele pôde falar dessa maneira diante do Senhor. 모세는 어떤 자기의 영광과 자기의 만족을 위해서 일한 것이 아니라 오직 정말 진심으로 하나님의 일을 위해서 그런 마음으로 충성되어 일한 겁니다. Então, Moisés, ele trabalhou de forma fiel diante do Senhor Deus, não para fazer a sua própria vontade, mas para cumprir a do Senhor. 예, 13절도 한번 읽어주세요. Então, ele lê versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. 예, 이 모세가요, 하나님이 이스라엘 조상들에게 이렇게 약속하지 않았습니까? 모세가 말하는. Então aqui Moisés ele está dizendo: Ah, Senhor, você não havia dito para os antecedentes, para Abraão, Isaque e Israel, que daria uma grande nação e essa terra a eles? 하나님 이 민족을 없애버리면 하나님이 말씀하신 것이 거짓말한 게 됩니다. 하나님 그렇게 하면 안 되잖아요. Senhor Deus, se o Senhor Deus acabar com toda essa nação, quer dizer que o Senhor Deus vai se tornar um mentiroso, alguém que não cumpriu a sua promessa. 그러니까 모세도 하나님이 한번 약속하신 것은 절대로 어길 수 없는 분이라는 걸 이 모세는 알고 있기 때문에 이렇게 하나님에게 애원한 겁니다. Então Moisés ele está dizendo dessa maneira diante do Senhor, porque ele sabe que o Senhor Deus, quando ele promete uma vez, ele jamais descumpre. 예, 그러니까 이걸 보면 모세가 얼마나 그 하나님의 일이 이루어지기를 간절히 바랬는지 정말 하나님의 일을 모세 자기의 일처럼 여기고 그렇게 일한 거예요. Então nós podemos ver como Moisés ele fez todo o trabalho do Senhor Deus como se ele estivesse considerando como se fosse o seu próprio trabalho. 만약에 모세가 충성된 사람이 아니었으면 하나님이 이스라엘 백성을 없애겠다고 했을 때 예, 하나님 없애고 저를 통해서 새로운 민족을 만드세요. 말 잘 듣는 민족을 다시 만드세요. 아마 모세가 충성되지 않았으면 그렇게 했을 겁니다. Então, porque se o Moisés ele não fosse fiel diante do Senhor Deus, ele teria dito: Ah, Senhor Deus, sim, pode acabar com esse povo inteiro, pode começar uma nova nação. 하나님이 그 모세를 보고 얼마나 기쁘셨겠어요. Então, como que o Senhor ele deve ter se agradado vindo a Moisés nessa atual situação? 이 모세가 한 가지 잘못을 해서 이 가나안 땅에 들어갈 수 없다라고 하나님이 모세에게 말씀하셨죠. Então, Moisés ele havia errado uma coisa diante do Senhor Deus e o Senhor Deus havia determinado que Moisés não poderia entrar na terra de Canaã. 그때 모세가 여러분 하나님께 뭐라고 말했습니까? Então, o que Moisés ele havia dito diante do Senhor naquele tempo? 하나님 제가 이집트 왕자라는 자리까지 버리고 이렇게 40년 동안 고생했는데 어떻게 세상에 저를 가나안 땅에 못 들어간다고 말씀하십니까? 막 이렇게 말하지 않았어요. Então, ele não foi e disse: Senhor, eu larguei até minha posição de príncipe do Egito para poder vir durante 40 anos servir ao Senhor e eu não posso entrar na terra de Canaã. Que absurdo esse? Ele não disse assim. 네. 모세는 하나님 제가
제가 못 들어가는 것은 괜찮은데 그러면 이 이스라엘 백성을 인도해서 가나안 땅까지 들어갈 다른 사람, 정말 충성된 다른 사람을 세워주세요. 그렇게 기도합니다. A oração que Moisés fez para Deus naquele momento foi: Senhor Deus, já que eu não posso entrar nessa terra de Canaã, que o Senhor Deus possa estabelecer mais uma pessoa para que possa conduzir um servo fiel. 이 이스라엘 민족이 인도자가 없어서 목자 없는 양처럼 그렇게 불쌍하게 되지 않도록 저 대신 역할을 할 수 있는 새로운 사람을 세워주십시오라고 하나님께 기도합니다. Ele orou diante do Senhor Deus pedindo: Senhor Deus, por favor, estabeleça um servo fiel que possa fazer o trabalho que eu estava encarregado de fazer. 여러분, 모세는 인간적으로는 하나님이 못 들어간다는 그 얘기를 들었을 때 굉장히 마음이 속상하고 화가 났을 수도 있어요. Então, com certeza, Moisés, ele pode ter sentido triste por conta dessas palavras do Senhor Jesus. Ele pode ter ficado bravo também. 그러나 모세는 자기의 마음이 중요한 것이 아니라 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어가는 그 하나님의 일, 그 하나님의 일이 이루어지는 것이 훨씬 더 그것을 중요하게 생각한 겁니다. Porque Moisés, ele considerou bem mais importante fazer o trabalho do Senhor Deus do que ele entrar nessa terra de Canaã. 정말 그 모습을, 그 모세의 충성된 모습을 보고요, 하나님이 얼마나 기쁘셨을까요? Então, vendo esse formato fiel de Moisés, como o Senhor ele deve ter se alegrado dele. 잠언 25장 13절. Vamos procurar Provérbios, capítulo 25. versículo 13. Provérbios, capítulo 25, versículo 13. Provérbios, capítulo 25, versículo 13. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. 여기 충성된 사자, 충성된 그 메신저가 아주 여름날 시원한 냉수 같다 그랬어요. Então aqui ele fala: com o frio da neve no tempo da cega. 여러분 그 막 뜨거운 막 햇빛 아래서 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 일할 때 그 시원한 얼음물이 얼마나 우리를 기쁘게 합니까? Quando nós estamos trabalhando num calor, no sol muito quente e nós bebemos algo muito gelado, como nós ficamos felizes, agradáveis, refrescantes. 충성된 일꾼이, 충성된 사람이 하나님을 그렇게 기쁘게 하고 하나님을 그렇게 하나님의 마음을 시원하게 할 수 있다는 것. Então quer dizer que assim é o mensageiro fiel que realmente pode refrescar, pode alegrar esse coração de Deus. 이 모세는 정말 하나님의 마음으로 하나님의 일을 했던 겁니다. Então Moisés, ele realmente fez o trabalho do Senhor Deus com o coração de Deus. 그러니까 하나님이 정말 하나님의 일을 자기 일처럼 막 그렇게 하니까 하나님이 모세에게 많은 일들을 맡긴 거예요. Já que Moisés ele fez muito desse trabalho do Senhor Deus como se fosse o seu próprio trabalho, o Senhor Deus encarregou muitos trabalhos a ele. 네가 작은 것에 충성하였으니 내가 큰 것으로 내게 맡기리라. O Senhor disse: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, então em muito te engrandecerei. 그래서요, 회사에서도 가만히 보면 똑같은 날 똑같이 회사에 들어왔는데 어떤 사람은 계속 승진을 해서 점점점 높은 사람, 많은 중요한 일들을 하는 사람으로 승진하는 사람이 있어요. 어떤 사람은. Tem duas pessoas que entram na empresa no mesmo tempo, só que tem um que ele sempre é promovido, cada momento ele recebe trabalhos mais importantes, e o outro ele continua do mesmo jeito. 근데 어떤 사람은요, 승진이 잘 안 돼. 거의 그대로 있어요. 그대로. Então o outro não é promovido, ele sempre se mantém do mesmo jeito. 왜 그럴까요? Por que será que isso acontece?
그 주인이, 그 사장님이 다 보고 있습니다. Quer dizer que o dono, o chefe, ele está olhando todas as coisas. 정말 그 회사의 일을 자기 일처럼 생각하고 막 자기 일처럼 그렇게 귀하게 생각하고 열심히 하면요. 사장이 점점 더 중요한 일을 많이 맡기는 거예요. Então, quando você considera o seu trabalho como se fosse seu próprio, você vai dando a importância desse trabalho, então o dono ele pode encarregá-lo a trabalhos mais importantes. 제가 전에 브라질에 어떤 그 가게 로자에 들어갔는데요. 아니 그 직원이 의자에 일어나지도 않아요. 앉아가지고 계속 셀룰러만 하고 있는 거 손님이 왔는데도. Uma vez no Brasil eu havia entrado em uma loja e tinha um funcionário que ele só estava sentado mexendo no celular, mesmo com clientes ali. 그러니까 물건을 팔기 위해서 노력을 해야 되는데 전혀 노력 안 하고 첫 인사도 하지 않고 그냥 셀룰러만 하고 있어요. Ele precisava se esforçar para vender os produtos, mas ele estava ali somente sentado, mexendo no celular, não cumprimentava nem as pessoas. 그 사람은 그냥 시간만 지키고 있다가 월급만 받으면 된다. 나는 주인으로부터 월급만 받으면 된다. 이런 생각을 하고 있는 거죠. Essa pessoa é uma pessoa que está pensando, eu somente vou aqui cumprir o meu tempo, a minha carga horária, receber o meu salário e pronto. 여러분, 그 주인이 그 사람을 계속 중요한 일을 계속 맡길 수 있겠어요, 그 사람에게? Será que o dono pode encarregar este funcionário de um trabalho importante? 절대 그렇게 안 할 겁니다. Jamais vai fazê-lo. 그런데 어떤 직원은 막 자기 회사처럼 자기의 사업처럼 적극적으로 물건을 팔려고 하고 손님을 막 그 설명을 해가지고 물건을 어떻게든 팔려고 하고 막 그렇게 열심히 한다면요. 자기 일처럼 그렇게 하면 주인이 그 사람을 믿고 점점 더 중요한 일을 맡기게 될 겁니다. Mas um cliente vir e ser bem atendido, ele sempre vender as coisas como se ele fosse o próprio dono, cuidar muito bem, cada momento mais o dono vai permitir um trabalho melhor a ele. 하나님은 사장이 그런 충성된 일꾼을 찾는 것처럼 하나님은 지금도 충성된 하나님의 일꾼을 찾고 계십니다. É por isso que da mesma maneira como o dono ele está procurando um trabalhador fiel, um funcionário fiel, o Senhor Deus ele também está procurando um servo fiel para ele. 예. 그 역대하 16장 9절에 이런 말씀이 있습니다. Se olharmos em 2 Crônicas, capítulo 16, 9절. versículo 9. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 그 하나님을 위해서요, 그 마음이 완전한 자, 그 하나님을 위해서 아주 충성된 자를 찾기 위해서 하나님의 눈이 온 땅을 두루 살핀다 그랬어요. Daqui ele fala que os olhos do Senhor eles passam por toda a terra para procurarem aquele servo cujo coração é perfeito para com ele. 그 사람에게 하나님이 능력을 베푸신다 그랬습니다. Quer dizer que o Senhor Deus ele permite o poder a essa pessoa. 하나님은 지금도 그런 충성된 일꾼을 지금도 찾고 계십니다. Até agora o Senhor Deus ele está procurando este servo fiel. 시편 101장 6절입니다. Se olharmos em Salmos 101, versículo 6. Salmos capítulo 101, versículo 6. Salmos capítulo 101, versículo 6. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que andam num caminho reto. Esse me servirá. 하나님의 눈이
이 땅에 충성된 자를 살펴서 하나님과 함께 거하게 하신다 그랬습니다. Quer dizer que os olhos do Senhor Deus estarão sobre os fiéis da terra para que assentem comigo. 그 충성된 자에게 하나님의 일을 맡기시고 또 그 사람과 함께 하기를 원하시는 거예요. Quer dizer que o Senhor Deus ele encarrega um trabalho importantíssimo a este fiel para que ele possa se assentar com o Senhor. 여러분, 우리가 그런 하나님의 충성된 사람이 되면 얼마나 좋겠습니까? Como deve ser bom se nós formos fiéis ao Senhor Deus dessa maneira. 여러분, 그런데 뭐 큰일 하나님께 처음부터 크게 쓰임 받으려고 할 게 아니라 하나님이 지금 나에게 맡겨주신 그 작은 일부터 충성되이 행해야 합니다. O importante não é eu ser fiel num trabalho grande diante do Senhor Deus. Eu preciso ser fiel até nos trabalhos pequenos, agora, no momento. 내가 학생이라면 하나님이 학생이란 일을 나에게 맡겨주신 거예요. Então, se eu estou agora como um estudante, quer dizer que o Senhor Deus ele me permitiu essa profissão de ser estudante. 열심히 아주 성실하게 공부하는 것이 그것도 하나님의 일입니다. Então, eu estiver estudando esforçadamente, de forma honesta, isso é a vontade do Senhor Deus. 내가 어떤 직장에서 일을 하고 있다면 그 직장을 하나님이 나에게 그 직장을 주신 거예요. Eu estar num trabalho agora, no momento, trabalhando, quer dizer que Deus permitiu esse trabalho para mim. 당연히 충성되이 그 직장에서 일하는 것이 그 하나님의 일을 하는 겁니다. Então, eu ser fiel nesse trabalho, trabalhar de forma honesta, e essa é a vontade de Deus. 내가 한 아이의 엄마다. 그 아이를 하나님의 자녀로 최선을 다해서 기르는 거, 그게 하나님의 일입니다. Eu ser a mãe de uma criança, eu estar criando bem essa criança para que ela possa ser fiel diante do Senhor Deus. Esse é o trabalho da mãe. 그 아이를 자기 마음대로 한다든지 아니면 그 아이를 제대로 하나님의 자녀로 양육하지 않는다든지 그건요 하나님의 일을 성실하게 하는 게 아니겠죠. Mas se ela criar o seu filho do jeito que ela bem entender, não criar para servir ao Senhor Deus, então não está fazendo o trabalho reto. 그 아이가 하나님의 사람으로 잘 성장해 갈 수 있도록 기도해주고 도와주고 그렇게 하는 것이 하나님의 일을 아주 충성스럽게 하는 겁니다. Então ela fazer o trabalho fiel diante do Senhor Deus é criar bem o seu filho para que ele possa ser leal ao Senhor Deus. 또 하나님이 교회에서 나에게 맡기신 일들이 있어요. Também existem os trabalhos que o Senhor Deus ele nos encarrega dentro da igreja. 뭐 찬양대에서 봉사하는 형제 자매도 있죠. Tem os irmãos que fazem um trabalho voluntário no coral também. 또 통역의 일을 하는 우리 다니엘 형제 같이 통역의 일을 하는 형제도 있습니다. Também tem um irmão que faz esse trabalho voluntário da tradução, como o irmão Daniel. 그리고 또 어떤 자매 같은 경우는 또 식사 준비를 또 해야 하는 자매도 있어요. E com outras irmãs que também fazem esse trabalho voluntário de preparar, esse serviço de prepararem a comida. 또 설거지 봉사를 하는 형제 자매도 있을 수 있어요. Pode ter os irmãos que fazem o serviço de lavar a louça também. 또 교회당 청소를 봉사하는 그런 형제 자매도 있을 수 있죠. Pode ter irmãos que estão fazendo o serviço da limpeza da igreja. 어쨌든요. 교회에서 하나님이 내게 맡겨주신 일이 작은 일이라 할지라도 그 일을 아주 충성스럽게 해야 됩니다. Então, de qualquer maneira, o trabalho que o Senhor Deus ele me permite, eu preciso fazer de forma fiel dentro da igreja. 내가 그 일을 충성스럽게 잘하면요. 그 일을 마치 내 일처럼 이게 교회 일이 뭐 교회 거다 이거 하나님 일이다 이게 아니라 정말 이건 하나님이 내게 맡기신 일이다. 그 일을요 아주 충성스럽게 하면요. 하나님이 더 큰 일을 또 나에게 맡기십니다. Então, se eu fizer esse trabalho diante do Senhor Deus de forma fiel, então o Senhor pensará, esse trabalho de Deus é o meu trabalho, então o Senhor Deus ele vai me encarregar num trabalho maior do que este. 그래서 우리는 나를 통해서 하나님의 일이 이루어지는 그것을 큰 기쁨과
어떤 감사함으로 여겨야 돼요. Então eu preciso considerar como um grande agradecimento, felicidade do Senhor Deus ter me encarregado num trabalho da sua igreja. 자, 오늘 오늘 말씀을 정리를 좀 하겠습니다. Eu irei concluir a palavra de hoje. 오늘 성령의 열매 중에 그 충성스러운 거, 충성에 대해서 좀 공부를 했습니다. Então, hoje, sobre os frutos, o fruto do Espírito Santo, nós falamos sobre a parte da fé, da lealdade, da fidelidade. 하나님은 하나님의 말씀을 이루시는 일에 충성하셨고 예수님도 하나님의 그 뜻을 이루는데 충성하셨습니다. Quer dizer que o Senhor, ele foi fiel para cumprir o seu trabalho, e o Senhor Jesus também foi fiel para cumprir essa vontade de Deus. 모세도 그 하나님의 일을 자기 일처럼 오히려 자기 일보다 더 충성스럽게 그 하나님의 일을 이루는데 최선을 다했습니다. Moisés também ele foi fiel para cumprir todo esse trabalho, para fazer o máximo que ele tinha para fazer a vontade de Deus. 바울 사도도 하나님이 내게 맡기신 그 길을 마쳤다. 달려갈 길을 다 마쳤다 그랬어요. 바울 사도도. Então, o apóstolo Paulo também disse que ele já encerrou, terminou a sua carreira. 다 마쳤으니 이제 내게 영광스러운 면류관이 주어질 것이다라고 바울 사도가 O 말했죠. apóstolo Paulo disse que essa coroa de glória estava aguardando por ele. 예, 우리가 충성스럽게 행했을 때 하나님이 내게 영광의 면류관을 주실 겁니다. Quando nós fomos fiéis e terminamos o trabalho do Senhor, o Senhor ele irá nos permitir essa coroa da glória. 여러분, 우리도 내가 하나님의 종이다. 그리고 하나님의 일꾼으로서 하나님이 내게 맡기신 일을 충성되이 행해야 되겠다. 그 마음을요, 다 우리 품어야 됩니다. É por isso que nós sempre precisamos ter dentro dos nossos corações, de ser fiel a esse trabalho do Senhor Deus, cumpri-lo. 우리 삶에 예수님이 그러셨던 것처럼 우리도 우리 삶의 기쁨과 만족이 하나님의 일을 행하고 하나님의 일에 순종하는 것, 그것이 우리 삶의 기쁨과 만족이 되어야 됩니다. Quer dizer que como o Senhor Jesus ele já havia feito toda a vontade do Senhor Deus, então precisa se tornar a satisfação, a felicidade dentro de nós, cumprir essa vontade de Deus. 이 세상의 어떤 헛된 것들, 그런 것으로 만족을 삼을 것이 아니라 하나님의 일이 이루어지고 하나님의 말씀에 내가 순종을 하고 어떤 그 하나님의 일이 이루어져가는 그것을 볼 때 그것이 나에게 기쁨과 만족이 되어야 될 겁니다. Então eu não posso me satisfazer com as coisas deste mundo, eu preciso me satisfazer ao ver o trabalho do Senhor Deus sendo realizado, ao ser cumprido. Isso eu preciso trazer essa alegria para dentro de mim. 같이 기도하겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 또 충성에 대해서 공부를 했습니다. Hoje nós aprendemos sobre a fidelidade diante de Deus. 하나님과 예수 그리스도와 그 모세의 충성을 우리도 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, permita para que nós possamos aprender essa fidelidade de Deus, do Senhor Jesus e de Moisés. 우리가 정말 하나님의 일에 충성하여 하나님의 마음을 시원케 하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Para que nós possamos ser fiéis ao trabalho do Senhor Deus, para que nós possamos refrescar ao Senhor. 오직 하나님의 일이 이루어지고 하나님의 뜻을 행하는 것이 우리의 기쁨과 또 만족이 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus ajude para que o trabalho do Senhor Deus possa ser cumprido, para que isso se torne a satisfação, a felicidade em nós. 하나님의 그 귀한 일에 우리 모두를 또 하나님의 뜻대로 귀하게 사용해 주시기를 원합니다. Senhor Deus Pai, nós desejamos que toda essa vontade do Senhor Deus possa se tornar a nossa vontade, o nosso trabalho. 한 사람도 이 신앙의 길에서 낙오하는 자가 없도록 우리 모두를 주님 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa proteger a nós todos, para que nenhuma alma realmente possa se perder, se desgarrar dessa fé diante do Senhor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.
찬송이 있나요? Então, será que tem um cântico? Sim. Agora, Cântico 33 do Inário da Igreja, Bendito o Cordeiro. Cântico número 33 do Inário da Igreja, Bendito o Cordeiro. Amém, irmãos? Os irmãos da igreja de Vianópolis também, que estão assistindo. 광고 하나 하겠습니다. 광고. Então, vai ter um Um anúncio. instante. Vamos ter um tempo do anúncio. 자, 들리세요? Então, estão ouvindo bem? 예, 가능하면 주일날, 제가, 여기서 11월 18일 날 돌아가는데요. 그때까지 가능하면 이렇게 교회당에 나와서 함께 모여서 말씀 들으면 좋겠습니다. Então, eu irei retornar no dia 28 de novembro e, se possível, eu gostaria que os irmãos, ao ouvirem a palavra no domingo, possam vir para a igreja para ouvirem. 집에서 말씀 듣는 게 편하긴 한데, 아무래도 집중하기가 어려우니까, 교회당에 함께 모여서 말씀 듣는 것이 또 하나님이 기뻐하실 겁니다.
Então é confortável estar em casa para ouvirem a palavra, mas eu acredito que o Senhor Deus ele se agradará bem mais se nós viemos para a igreja para ouvirmos a sua palavra todos juntos. 그래서 저만 없는 거니까 모든 것은 똑같이 이렇게 또 교회가 이루어진다라고 생각하면 좋겠습니다. Porque somente eu que não estou presente em pessoa, mas toda a igreja podem pensar que vai ocorrer de igual maneira. 네, 저는 지금 여기 서울 근처에 있는 수원이라는 곳에 있습니다. Então, eu estou numa cidade chamada Suwon, que fica perto de Seul, da capital. 여기 다 보이나요? 혹시 제 화면 아파트? Então, vocês conseguem ver ali a minha imagem, a foto, ali no vídeo, perdão. 밤 12시라 좀 어둡긴 한데요. Então, agora são meia-noite, então está escuro no momento. 네, 여기가 제가 한국에서 살았던 여기 도시입니다. Aqui é a cidade onde eu vivia quando eu morava aqui na Coreia. 네, 아무튼 오늘 감사하고 다음 주에 또 이렇게 뵙도록 하겠습니다. Então, muito obrigado hoje e vamos nos encontrar na próxima semana. 자. Tchau!